Salam alaikum, Inch'Allah, في cette vidéo, je fais la correction des exercices, page 86, angle d'un triangle et triangle particulier. زوايا مثلث ومثلثات الخاصة. إذن فبالنسبة لدرس الزوايا شفنا في السنة السادسة ابتدائي نذكروا بهاد الزوايا وناخذوا تسميتهم باللغة الفرنسية ثم نرجعوا للتمارين. angle particulier زوايا خاصة. Un angle droit est un angle qui mesure 90. Donc l'angle droit هي الزاوية القائمة اللي القياس ديالها 90 درجة. Un angle plat est un angle qui mesure 180. Donc فهي الزاوية المستقيمة وقياسها 180 درجة. Un angle aigu est un angle dont la mesure est inférieure à 90. angle aigu هي الزاوية الحادة اللي كنا شفنا بأنها القياس ديالها كيكون أصغر من 90 درجة. Un angle obtus est un angle dont la mesure est comprise entre 90 et 180. زاوية حادة القياس ديالها كيكون أكبر من 90 درجة وأصغر من 180 درجة. Deux angles sont adjacents si elles ont un sommet commun, elles ont un côté commun, elles ont placé de part et d'autre de ce côté commun. Donc les angles adjacents هما الزاويتين متحاديتين اللي عندهم نفس الرأس أو مشتركين في نفس الرأس ومشتركين في نفس الضلع. إذن فهاد الزاويتين كتكون الوحدة في الجهة والزاوية الأخرى في جهة ثانية بالنسبة لهذا الضلع اللي هما مشتركين فيه. كذلك عندنا deux angles sont complémentaires si la somme de leur mesure est 180. Donc الزاويتين متتامتين اللي شفنا كذلك في السادس ابتدائي وهما مجموع ديالهم كيساوي 90 درجة. مثلا عندنا هاد الزاويتين BAD et DAC فهما deux angles ou bien deux angles complémentaires زاويتين متتامتين فمجموع قياسهما هو 90 درجة. Deux angles sont supplémentaires si la somme de leur mesure est 180. Donc supplémentaire هي متكاملتين اللي مجموع قياس ديالهم هو 180 درجة. Par exemple les deux angles CAD et DAB. Exercice 1. Observez la figure ci-contre. هذه هي la figure. Recopier et compléter. Donc المطلوب هو بعد ما نلاحظوا هذا الشكل نقلوا هذه الجمل ونكملوا مكان الفراغات بما يناسب. FIG plus GIH égale. Donc غنجيو للشكل ونشوفوا هاد الزاويتين FIG et GIH. Donc là شفنا هاد الزاوية هادي مجموع القياس ديالها هو 90 درجة. angle droite donc FIG plus GIH égale 180. donc car les angles FIG et GIH sont complémentaires. donc غنكتبوا FIG plus GIH égale 90 car les angles FIG et GHI sont complémentaires. GFE plus EFI donc les angles هادو GFE plus EFI donc المجموع ديالهم هو هاد الزاوية اللي القياس ديالها 180. donc هاد la somme ديال هاد les angles égale 180 degrés car les angles GFE plus EFI sont supplémentaires. donc GFE plus EFI égale 180 car les angles GFE et EFI sont supplémentaires. متكاملتين. EFG égale car les angles donc غنمشيو للشكل نشوفوا FEG ونشوفوا الزاوية اللي هي متقايسة معها. EFG هي هذه الزاوية اللي كتقايسها وهي EFG.
إذا لاحظنا فهاد الزاويتين متقابلتين بالرأس بالفرنسية opposé par le sommet. إذن فالرأس هو F. دونك غادي نكتبو EFG égale IFH car les angles EFG et IFG sont opposés par le sommet. Donc, غنكتبو des angles adjacents F, BA et ABC. هما هاد les angles. Deux angles complémentaires. Donc, les angles complémentaires هما اللي مجموع القياس ديالهم 90. Donc هاد les angles نفسهم FBA et BAC. عندنا كذلك هاد les angles هما GB. نقدروا نوضعوا هاد نقطة نختاروا نقطة E B non H par exemple G BE et E BH. donc ناخدو هاد les angles هادو F BA et ABC. Deux angles supplémentaires. Donc les angles supplémentaires هو la somme ديال الميزير ديالهم هو 180. donc المجموع ديال قياس الزاويتين كيساوي 180 درجة اللي هما الزاويتين متكاملتين. donc par exemple عندنا BCA et ACD. donc la somme ديالهم كيساوي 190. Pardon, 180. Deux angles obus. Donc angle obus il y a زاوية منفرجة اللي القياس ديالها محصور ما بين 90 و 180 درجة. Donc l'angle ACD est un angle obus. كذلك BCD. donc نكتبو ACD et BCE. Deux angles plats. Angle plat, sa mesure est 180. Donc BCD, un angle plat. ACE, un angle plat. Donc deux angles plats et BCD et ACE. donc ACE et BCD. Deux angles droites. Deux angles droites. donc l'angle droite sa mesure est 90 90 درجة. donc عندنا هاد الزاوية هادي اللي هي FBC وعندنا FBG. Exercice 3. Construire deux angles adjacents BOA et COB de mesures respectives 24 et 73. De calculer AOC. donc مطلوب منا هو رسم زاويتين متحايديتين. donc deux angles adjacents BOA القياس ديالها 24 درجة COB 73 درجة والمطلوب هو قياس الزاوية AOC. donc نبداو بالزاوية بيان لونغل BOA. نرسمو le côté AO pardon. donc ناخدو la mesure 24. donc 24. من بعد نرسمو l'angle BOC 73 degrés. donc نجو من عند هاد لو كوتي وناخدو لا ميزور اللي هي 73. donc 0 10 20 30 40 50 60 70 71 72 73. donc هذا هي لا ميزور 73.
13. Donc, il y a la figure. Et puis, calculer AOC. Donc, le calcul de AOC. Il y a l'angle AOC. Donc, AOC égale AOB. AOB plus BOC. Égale 24 plus 73 degrés, bien sûr, égale 97 degrés. Exercice 4. Dans la figure ci-contre, les demi-droites CR et CA sont opposées. Donc, هذه la figure. La demi-droite CR est هذه, la demi-droite CA est هذه. Donc, ce sont opposés. C'est-à-dire, متقابلين. Un calculer X. Donc, on a les angles RCO égale 2X, OCB égale 5X et BCA égale 110 degrés. Donc, pour calculer X, on a la somme des trois angles égale 180. Donc, on a RCO plus OCB plus BCA égale 180 degrés. Donc, RCO égale 2X plus OCB égale 5X plus BCA égale 110 égale 180. Donc, 2x plus 5x égale 2 plus 5 fois x. Donc, les mesures les deux angles égale 180 moins 110 degrés. Donc, 2 plus 5 égale à 7. 7x égale 180 moins 110 égale 70 degrés. Donc, x égale 70 divisé par 7. Cette écriture égale comme 70 divisé par 7. Donc, égale, ou bien x égale 10. 10 degrés. 2. Calculer les mesures des angles BCO, BCO et RCO. RCO. Donc, x égale à 10 et BCO égale à 5x. Donc, BCO égale 5 fois 10 égale 50 degrés. RCO égale 2x égale 2 fois 10 égale 20 degrés. Exercice 5. ABC est un triangle tel que AB égale 6 cm. L'angle ABC égale 70 degrés et l'angle BAC égale 50 degrés. La médiatrice delta du côté AB coupe BC en M. Donc, on a في التمرين المثلث ABC بحيث الضلع AB كيقايس 6 سنتيمتر. الزاوية AC أو bien ABC إيكال تساوي 70 درجة والزاوية BAC كتساوي 50 درجة. واسط القطعة BC كيقطع القطعة واسط القطعة AB كيقطع القطعة BC ou bien droite BC en M. Faire une figure. Donc, المطلوب هو رسم الشكل de calculer les mesures des angles BMA et CAM. Donc, نرسمو هاد الشكل. Donc, أول حاجة غنرسموها هو الضلع ou bien le côté AB. Donc, AB égale 6 cm. L'angle ABC égale 70. Donc, je l'aide le point B.
de la mesure, il y a 70. Donc, maintenant, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Donc, non. Donc, mettons le demi-droite. Après, on l'angle BAC égale 50 degrés. Donc, on mets le point A, 10, 20, 30, 40, 50. Donc, non, 50. Donc, il y a le point C. Après, je delta la médiatrice ديال AB. Donc, شفنا كيفاش كنرسموا la médiatrice. تبعوا نفس الطريقة اللي شفنا في الدرس السابق. triangle et médiatrice. Donc, هذا هو دلتا médiatrice ديال AB. Delta. De calculer les mesures des angles BMA et CAM. Donc, BMA. Il y a l'angle BMA. BMA. Donc, il y a l'angle. Donc, on a fait le point M. Donc, il y a l'angle هذه. Donc, غنلاحظوا هاد la figure. Donc, maintenant, M appartient aux médiatrices de AB. غادي نطبقوا la propriété اللي كتقول tous les points appartenant aux médiatrices d'un segment est équidistant des extrémités de ce segment. Donc جميع النقط اللي كتنتمي للواسط ديال القطعة فكتكون متساوية المسافة عن طرفي هاد القطعة. دونك في هاد بروبريتي شفناها في درس triangle et médiatrice. Donc MB égale MA. نكتبو M appartient au delta اللي هو le médiatrice de AB. Médiatrice de AB. Alors, MA had distance égale à MB. Donc, بما أن عندنا MB égale MA, هاد le triangle اللي هو MBA et isocèle. isocèle هو متساوي الساقين. Donc, ou bien نكتبو donc le triangle ABM ou bien AMB et isocèle هو متساوي الساقين. شنو كنعرفوا على زوايا مثلث متساوي الساقين؟ اللي كنعرفوا عليه هو زوايا القاعده اللي هما هادو كيكونوا متقايسين. دونك غادي نكتبوا دونك هاد لونغ اللي هي BAM égal MBA. عندنا l'angle MBA égale 70, donc BAM égale 70 degrés. كذلك كنعرفوا بأن مجموع زوايا المثلث كتساوي 180 درجة. Donc la somme des angles d'un triangle égale 180. Alors l'angle AMB égale 180
180 moins la somme des angles BAM plus MBA égale 180 degrés moins 70 plus 70 degrés égale 180 degrés moins 140 égale 40 degrés. Donc, AMB égale 40 degrés. CAM, هذه هي l'angle CAM هذه. دونك باش غادي نلقاو هاد l'angle اللي هي CAM فهي كتساوي l'angle BAM moins BAC. Donc غنكتبو CAM égale MAB moins CAB. Donc l'angle CAB égale 50 degrés. MAB égale 70. Donc CAM égale 70 moins 50. Donc CAM égale 20 degrés. Exercice 6. À l'aide des informations codées sur la figure, calculez la mesure de l'angle CMA. Donc, il y a la figure. Pardon, l'angle CBM. L'angle CBM هي هذه. Donc, عندنا le triangle BCM. L'angle CBM égale 180 degrés moins 30 moins 55. Donc, l'angle CBM égale B ou bien 180 degrés moins la somme des angles BCM plus CMB égale 180 degrés moins 30 degrés plus 55 degrés égale 180 degrés moins, donc elle a 0 plus 5 égale à 5, 3 plus 5 égale à 8, donc 180 moins 85 égale 95 degrés. Exercice 7. À l'aide des informations codées sur la figure, calculez la mesure de l'angle ABC. Donc, هنا المطلوب قياس الزاوية ABC بمساعدة أو بواسطة هذا الشكل اللي هو عندنا un triangle ABC. L'angle BCA égale 76. L'angle CAB égale 52. Donc, on a le triangle ABC. Ou bien, on a le triangle ABC. Donc, l'angle ABC égale 180 moins la mesure de BCA plus CAB égale 180 degrés moins 76 plus 52, toujours en degrés, égale 180 degrés moins, donc 6 plus 2 égale à 8, 7 plus 5 égale à 12,
Et 180 moins 128 égale 52 degrés. Donc, ABC, ou bien la mesure de B, ABC égale 52 degrés. B, quelle est la nature du triangle ABC? Donc, المطلوب هنا هو تحديد طبيعة المثلث ABC. Donc, لقينا بأن هاد l'angle هي ABC égale 52 degrés. Donc, بما أن عندنا les angles de la base AB sont égaux. Donc, متقايسين. Donc, هاد l'angle, ou bien, pardon, le triangle CAB est isocèle dans C. Donc, le triangle ABC est isocèle dans C. متساوي الساقين بالنقطة C. Exercice 8. ABC est un triangle isocèle en B tel que ACB égale 64 degrés. A tracer une figure à main levée. Donc هنا عندنا واحد المثلث اللي هو متساوي الساقين بالنقطة B بحيث الزاوية ACB كتساوي 64 درجة. هنا المطلوب منا هو رسم هذا الشكل باليد. B déterminer la mesure de chacun des angles BAC et ABC. Donc هنا المطلوب هو قياس الزاوية BAC و ABC. Donc بالنسبة للشكل غادي نرسمو باليد. هاد ABC un triangle isocèle dans B. Donc هذه هي le point B. عندنا هاد les deux côtés sont égaux. Donc BAC. L'angle ACB égale 64 degrés. Donc هذه هي l'angle ACB 64 degrés. Pour déterminer les mesures de BAC et ABC, donc le triangle ABC est isocèle en B, donc l'angle BAC égale BCA. Donc A, ou bien BAC égale BCA. BCA égale 64, donc BAC aussi égale 64 degrés. Et l'angle CBA, il y a ABC et ABC égale 180 degrés moins BAC plus BCA égale 180 degrés moins 64 plus 64 égale 180 degrés moins, donc 4 plus 4 égale à 8, 6 plus 6 égale 12. Donc 180 degrés moins 128 degrés égale 52 degrés. Donc l'angle égale 52 degrés, 64 degrés. Exercice 9. 9. Calculer x pour chacune des figures suivantes. إذن هنا المطلوب هو حساب قيمة x. إذن فهذه x فهي في كل شكل فهي قياس زاوية. Les figures sont tracées à la main levée. Donc هنا هاد الأشكال مرسومة غير باليد. دونك غناخدو بروميير فيغور اللي هي هادي. دونك عندنا ال كا ام هاد لونغل بلا ايغال 180. دونك هنا عندنا جي كا ال انغل droite ايغال 90. جي كا ام حتى هي انغل droite ايغال 90. عندنا هاد لو تريانغل JKI, un triangle rectangle en I. Un triangle rectangle هو مثلث قائم الزاوية. Donc هاد l'angle اللي هي JIK égale
90. دونك حنا بغينا هاد لونغل هادي. دونك هاد لونغل اللي هي اي كا ام باش غادي نوجدوها، فهاد لونغل هادي كامله اللي هي جي كا ام كتساوي جي كا اي بلس اي كا ام. دونك هاد الزاويه اللي هي اي كا ام ايكال جي كا ام موان جي كا اي. وهاد الزاويه اللي هي اي كا ام هو لا ميزور ديالها هي اكس. دونك اكس ايكال جي كا ام موان جي كا اي. دونك ايكال جي كا ام هي 90 دوغري. عندنا جي كا اي ايكال 100 ou bien عندنا غادي بما ان عندنا هاد لو تريونغل ريكتانغل ان اي، دونك لا سوم ديال هاد لونغل اللي هي كا جي اي اي كا جي ايكال 90. دونك في مثلث قائم الزاويه اذا فهاد الزاويتين اللي تيتبقاو المجموع ديالهم كيساوي 90 درجه. دونك قياس هاد الزاويه هو 90 ناقص 50 ايكال دونك 90 موان عندنا 90 موان 50 ايكال 40 دوغري. دونك 90 موان 40 ايكال 50 دوغري. دونك هنا بالنسبه لهاد الفيغور اكس ايكال 50 دوغري. دونك نشوفوا لا فيغور الثانيه. عندنا هاد لو تريونغل او اف جي. لاحظنا فهاد القياس اللي هو اف او كيقيس اف جي. دونك هاد لو تريونغل اي ايزوسيل دون اف. دونك عندنا هنا او اف جي ايكال 46. دونك هنا عندنا هاد اش او جي ايكال اكس. دونك هنا غادي نوجدو هاد اكس. دونك بما ان هاد لو تريونغل اي ايزوسيل، دونك هاد لي زونغل اللي هما اف او جي اي اف جي او سون ايغو. دونك غادي نوجدو قياس هاد الزاويتين، وحنا كيهمنا هو قياس هاد الزاويه باش غادي نوجدو هاد الزاويه اكس. دونك هنا غادي نديرو لو تريونغل EF FG isocyle en F. هنا عندنا هاد لو سامبول هو اللي كيبين لنا بان هاد الضلع كيقيس هاد الضلع. الوغ FEG égal EGF. Donc égal 180 moins bien ما غاديش نقدني هنا égal 180 moins 46 degrés divisé par 2 égale 134 divisé par 2 égale 67 degrés. Donc وجدنا بهاد الزاوية اللي هي اف او جي 67 degrés. دونك هاد الزاوية اللي هي اف او جي، دونك هاد لونغل اف او جي كتساوي اف او اش بلس اش او جي. دونك باش غادي نوجدو هاد اكس ايكال اف او جي موان اف او اش دونك هادو لي زونغل. دونك معندناش هاد اف او اش، دونك غادي نحسبوها.
كيف ما كنلاحظوا في الشكل عندنا هاد لونغل اللي هي او اش اف ايكال او اش جي ايكال 90. عندنا هاد لو سيمبول كيبين لنا بان هاد لونغل اونغل دروات. دونك حتى هاد لونغل هادي غادي تكون دروات. دونك باش غادي نوجدوا هاد لونغل هادي غادي نعتبروا هاد المثلث اللي هو او اش اف. دونك la somme égale la somme des angles de cet angle égale pardon 180. ou bien la somme ديال les deux angles égale pardon 90 لأن عندنا هنا 90 plus 90 égale 180. donc هاد x égale FEG لقينا هي 67 moins 80 oui 90 moins 46. دونك نحاول نوضح هاد الزاويه FEH. دونك حنا عندنا هاد المثلث راه قائم الزاويه، اذا هاد الزاويه كتساوي 90 وهاد الزاويه زائد هاد الزاويه حتى هي كتساوي 90. دونك باش غادي نوجد هاد الزاويه غناخد 90 درجه ونقسم منها 46. دونك هادشي اللي درت هنا. دونك غنكمل ايكال 67 moins 44. دونك 90 moins 46 égale 44 égale 23 degrés. دونك غنمشيو لا فيغور الاخرى اللي هي هذه. دونك غادي نلاحظوا بان عندنا تريونغل ان كيو بي ايزوسيل ان ان. كذلك هاد لي سامبل هادو كيبينوا لنا بان ان بي كتساوي ان كيو. دونك عندنا اكس هي هذه هي قياس الزاويه او ان بي. دونك هاد الزاويه هذه اللي كنشوفوا اللي هي او ان كيو ايتين اونغل بلا زاويه مستقيميه ايكال 180 دوغري. دونك باش غادي نلقاو هاد اكس خاصنا نلقاو هاد القياس ديال هاد الزاويه اللي هي بي ان كيو. دونك هاد المجموع ديال هاد الزاويتين اللي هما هادو هاد كيو ان بي ولا بي ان كيو بلس بي ان او كيساوي 180 درجه. دونك غنجبدوا هذه هي الاولى من خلال هاد المثلث اللي هو ان كيو بي ايزوسيل ان ان. دونك on a le triangle PNQ isocèle en N. Alors, NPQ égale NQP égale 20 degrés. Et PNQ égale 180 moins 20 plus 20 égale 180 moins 40 égale donc 180 moins 40 égale 140 degrés. Donc وجدنا PNQ et on a ONQ égale 180 degrés. Angle plat. Alors, X égale 180 moins PNQ égale 180 degrés, bien sûr, moins PNQ 140 degrés, X égale 40 degrés. Exercice 10. Observez la figure suivante en utilisant le codage de la figure. Calculer la mesure de l'angle BAC. Donc, هنا المطلوب هو إيجاد هاد الزاوية BAC
Donc, on a observé la figure suivante en utilisant le codage. Donc, on a مطلوب هو ملاحظة الشكل وباستعمال هاد الترميز اللي كنشوفوا غادي نحسبوا هاد الزاوية. دونك أول حاجة عندنا هاد لو تريونغل اللي هو DAC est un triangle rectangle isocèle. دونك عندنا هاد المثلث قائم الزاوية وفي نفس الوقت مثلث متساوي الساقين في هاد النقطة سي. دونك هو قائم الزاوية ومتساوي الساقين بهاد النقطة سي. دونك غادي نوجدو هاد الزاوية DAC وثم غادي نوجدو الزاوية DAB. المجموع ديالهم كيعطينا الزاوية BAC. دونك أول حاجة غادي نوجدو هاد الزاوية. دونك DAC اللي هو هذا triangle rectangle isocèle en C. Alors DAC égale CDA égale 90 divisé par 2. Donc égale 45. دونك غادي نمشيو لعند هاد لونغل هادي. دونك غادي ناخدو هاد لو تريونغل BDA. دونك باش غادي نوجدو هاد لونغل خاصنا هاد لونغل هادي. دونك غادي نمشيو لعند BDC est ou bien est un angle plat. Un angle plat égale 180. Donc 180 moins CDA égale BDA. Donc l'angle BDA égale 180 moins 45 degrés égale 135 degrés. Donc هذه l'angle BDA. عندنا هاد لو تريونغل BDA isocèle. Donc عندنا BD égale BA. Donc A ou bien ADB triangle isocèle. الإيزوسيل هو متساوي الساقين en D. Donc D. Alors l'angle DBA égale DAB égale 180 moins 135 égale, pardon, divisé par 2. هنا متقايسين والمجموع قياس ديال الزوايا égale 180. donc divisé par 2. donc égale 45 divisé par 2 égale 22 divisé ,5 degrés. donc وجدنا هاد لونغل هادي اللي هي DAB. alors l'angle BAC égale DAC plus DAB égale DAC لقينا هي 45 DAB égale 22,5 67,5 degrés. donc هذه هي BAC.